Assalamualaikum. You can see Christian, Jews and Muslim living together and praying. Amen. Let's give thanks and praises. Abba, Adonai. Baruch Abba, Jerusalem. Baruch Abba, Adonai. Baruch Abba, Jerusalem. Jerusalem, here I am. Jerusalem, Jetam. Jerusalem, here I am. Jerusalem, Jetam. Revelation, Jerusalem, Shalom. Salam alaikum. You can see Christian, Jews and Muslim living together and praying. Amen. Let's give thanks and praises. Jerusalem, Baruch Abba, Adonai, Baruch Abba, Jerusalem. Baruch Abba, Adonai. Baruch Abba, Jerusalem. Joe! It's running time, clothes are breaking by the salamat sa inyo pag-invite sa mga especially ko sa atong Kapitan si Kapa Marvin Yan Gumbao. Again, thank you so much for inviting us here. Sir PJ, hello. And daghang kayong salamat pag-usap sa inyo tanan. Kami po ang Kaluman all the way from Kidapawan City and kauban mo sa inyo sa JTV. Okay na mo rin ha? Mga ibig ko yung palakpak sa inyo, Hawi. Or di na natin nagkadagan sa mga babali. From Kidapawan City. Get some stand up.
get up, stand up. Stand up for your right. Oh yeah, get up, stand up. Don't give up the fight. Come on. Preaching man, don't tell me heaven is under the earth. I know it's under, but life is really world. We sit down with it, it's risky, yeah. Life won't story, you never be a song. Cause now you see the light. Stand up for your right. Come on, get up, stand up. Give it up for DJ, ayan. Huwag niyo munang pailawan sa likod kasi napakasikip. Singitin niyo agad sa likod. Hoy! Paagyan niyo! Serious! Ay, katunto. DJ, meron ka ba diyang bebot? Kasi papalabas na ng mansyon. Papalabas na sa Malacanang si Elias. May bebot ka na, DJ? Bebon. Sayaw sumunod! Ang sayaw sumunod sa suminap-dap! Ganon! Ayan! Lahat ng single mag-ingat! Advice lang. Amo na nga single ka mo kay ginagabaan. Taman kataas inyo standard. Malay nyo, tupad nyo lang siya. Wala dito! Nagkahulatanay lang kamo kung sino ang mag-first move. Ladies and gentlemen, let's give it up for the South Bridge! Yeah! Lahat ng vloggers, dito na kayo sa gilid, bilisan ninyo. Lahat ng vloggers, let's go! Lahat ng vloggers, let's go! Kung ayaw na po pagparamdam sa tao nga dili na po ganahan pagparamdam sa imuha. Kung ayaw ipugos ang imong kaugalingon, nga mobalik ang imong ex sa imuha kay basig tilawan ra kay imong pagkamit, kailangan ka masakutan na gihapon ka. Tama na! Unang kinaingon, pangita o bagong lalaki o babae na maglaway-laway sa imuha. Tama na! Pangita o bagong lalaki o babae nga magpagilok sa imuha. Nakita ko! Pangita o bagong lalaki o babae nga magpasa-pasa sa imuha. O unta tanan basa-basaon ka. Hoy! What? Tawag ng song! Ayan, picture tayo. Thank you so much. Ayan, ayan, ayan. Thank you, thank you. Yeah!
Ayan. Naku. Sadyang pinatay namin ang ilaw para hindi makita sa likod. Papasok na si... Elias! Papasok na si... Elias! Papasok na si... Ito guys. Hoy! Okay, sabay-sabay tayo. Ayan, grabe, inubos yung antita ng Barangay San Roque. Ayan, if you know the song, heal the world, make it a better place. Come on! For you and for me and the entire human race. People dying, just living, make a better place for you and for me. Heal the world, make it a better place for you and for me and the entire human race. There are people dying. Will you care enough for the living? Make a better place for you and for me. Ladies and gentlemen, there you have it. Ayan. Alam nyo guys, yung data inubos ng ating mga constituents.